It's 10 p.m. Another deadliest scene in the infamous city of Acapulco takes people's peace away. Police arrive and neighbors whisper it's a drug-related crime. A few hours north, a dead body is also picked up. In this community in the state of Guerrero is not surprise. Hours pass by and the sun rises over Mezcala, a territory surrounded by gold mines and poppy fields. The crossing fire between drug cartels for the control of this land have pushed the locals to take arms and justice into their own hands. Their leader speaks to us in anonymity. Ya estábamos hartos de tanto secuestro, secuestros, extorsiones, de tanta gente muerta, de tanto que nos mataban, nos hacían mucho daño, robo de carros, por eso fue que nos levantamos en armas. Y le dijimos, They call themselves Policía Comunitaria, a group of about 150 locals that under the label of community police have absolute control in who enters or leaves these mountains. Pues a mí me mataron a mi padre y ellos, los secuestrados lo llevaron. Querían 600,000 de rescate, pues no teníamos ese dinero. Y pues como no lo teníamos, lo desaparecieron. A nosotros nos han amenazado y nos han dicho que si no nos quitamos de aquí, que nos van a venir a matar. Vamos a dar la vida por nuestra familia. Ya no nos vamos a dejar. Ellos nos amenazan, si no se quitan de ahí, vamos a ir a matarlos. Les vamos a matar a su familia. According to local officials, 8 out of 10 people in the state lives in a drug trafficking territory. It's impossible to pass unnoticed and without knowing who's the enemy. With the help of the police community, we entered into the most dangerous zone in Guerrero. Not too far from here, the 43 students from Ayotzinapa were killed. Que todos vivamos en paz. Alias Jose introduces with a few of the members of their group. Most of them, behind their mask, reveal their ages to be between 18 to 30 years old. They carry rifles and some significant ammunition. To understand how Guerrero has made its own record with more than 2,200 killings a year in 2016, let's locate some of the cartels that control 62 of the 81 municipalities. According to the Mexican Secretary of Defense, the Guerreros Unidos cartel battled against the Rojos for the north and center of the state. The Rojos also combat the Ardillos to dominate the east region. The Jalisco Nueva Generación and the Granados cartels fight for the west, and the Acapulco's Cira pursue the Barredora cartel for the control of the Pacific coast. At least 77% of the state is controlled by criminal organizations and gangs. Behind this bloody geography, there is a common denominator: the poppy fields cultivations that give thousands of civilians a way of living. We wanted to learn firsthand how the business runs in the shadows. We're getting closer into the poppy plantations. They're illegal, and not even the army gets here. We've been asked to turn our cell phones off because of their GPS locators. In an undisclosed point of encounter, a self-proclaimed farmer, Arturo Lopez Torres, takes us around. We carefully walk for about 45 minutes up to an opium mountain. Alrededor de 50,000 personas se dedican al cultivo de la siembra de amapola. Que aquí nada más la gente a lo único que se dedica es a cultivar, porque no hay laboratorios aquí en esta región. No se dedican a procesar la goma. Entonces es una de las cosas que yo siempre les he comentado. La gente de aquí no tiene otra cosa que cultivar. Ahorita que es la temporada de lluvias, que inician los trabajos de floración, de todo, de plantación más bien, la goma en cuestión de unos 3 meses, el kilo fluctúa de 5 a 7,000 pesos. Es el precio que tiene el kilo. Cuando es temporada de secas, que la goma es un poco de más calidad, ahí sí el precio está fluctuando entre 15 y 20,000 pesos. Along the greenway, we wait to locals to create a comfortable atmosphere. We entered Griselda Silverio's house. She offered us to try peaches in her backyard. Antes tenían más miedo de los que venían de los helicópteros, pues, pero ahora ya se ve que ya no. Y ahora le tienen más miedo a los que le dicen los sicarios, todos ahora les tienen más miedo a ellos.
Pues el manojito de rábano a 5 pesos le damos. Y el col a 15 en coles grandes. Y la semilla que vendemos de calabaza la damos a 20 litros. The Mexican army takes control of a few areas to fumigate the illicit plantation by helicopter. On the ground, no one believes in them, neither in the federal police. Some communities accuse them of working in complicity with a few cartels. In the mountains, and after a long day of hand eradication, a soldier explains why Guerrero has been the tip of the iceberg for decades. Las particularidades geográficas que tiene la Sierra de Guerrero hace que la producción de la goma de opio sea una de las mejores, de las más productivas del mundo, podemos hablar. Porque le pueden hacer muchos cortes sin que pierda sus cualidades. This is what's left of the amapola field after the army intervenes. These are the amapola flowers. They're not only looking for illicit cultivation, but also for drug labs. We are making it out of the danger zone before sundown. And back in Guerrero's capital, Chilpancingo, we asked government officials about the cruel reality of its people. El reclamo de los guerrerenses es totalmente legítimo y obviamente real. Hay una estrategia que siguen las instituciones, tanto federales como estatales, para combatir esta situación de conflicto con los grupos delictivos. Ahora, en esta estrategia hay un eslabón débil, que es el plano municipal. Hay municipios donde tenemos policías, o ya sea insuficientes o prácticamente inexistentes. Non-existing police had pushed Guerrero to convert its territory into a state of emergency, where the price for America's hunger for heroin is paid daily. Tenemos evidencias concretas de delitos que han cometido integrantes de la policía comunitaria en contra de ciudadanos, convertirse en los que proveen seguridad a los grupos delictivos para mover esta droga y mandarla fuera del estado. Ya empezó a haber descubrimientos, aseguramientos de laboratorios donde se presume que ahí producen, no solamente preparan la goma de opio, que es el paquete donde está la amapola preparada, sino ya el procesamiento a la heroína. In no man's land, the uncertainty of who's doing good or bad leaves thousands of people looking to escape from Guerrero. The federal government offers small incentives for farmers to work in legal plantations like corn or cabbage, but there is no comparison with the profit the opium paste brings to their pockets. A farmer can collect 300 grams of poppy gum worth $250 per day, compared with at least a month of work growing cabbage for the same money. The significant difference of financial gain and the out-of-control violence derived of the illicit opium operation is pushing the local government to consider poppy legalization. Planteó la necesidad de abrir un debate responsable, serio, fundamentado, propuesto con académicos, con especialistas, con legisladores, para explorar la posibilidad de legalizar el uso medicinal de la amapola para poder reducir la situación de violencia que vive el Estado. La amapola es una planta cuyo procesamiento puede servir para producir los analgésicos necesarios, sobre todo para el manejo del dolor. Legal or not, whoever stays in Guerrero gets touched one way or the other by the narco-traffic tentacles. Heroin per kilo is more lucrative than cocaine. Marijuana has been legalized in some states in the U.S. The poppy plantations become an industry, and it grows rapidly because heroin is easier to smuggle into the United States. Los narcotraficantes y encargados de traficar diferentes tipos de droga tienen, su imaginación no tiene límites. Se han descubierto drogas en los lugares imaginables, y le voy a poner algunos ejemplos. Se han descubierto droga en estatuillas religiosas,
se han descubierto droga en frutas, en latas que simulan algún producto, le ponen un doble tanque de gasolina o en el mismo tanque de gasolina, soldan la mitad y únicamente van con la mitad de combustible y la otra mitad la llevan de oculta con droga. Drug traffickers pay about $800 to farmers for a kilogram of opium gum. The substance is processed into pure heroin to be sold for about $50,000 a kilogram on the streets of cities like New York or Chicago. United Nations data reveals that in 2005, Mexican farmers plant around 8,000 acres of poppies. 10 years after, the number went up to more than 69,000 acres. For the devastated communities around Guerrero, the responsibility for the violence related to drug trafficking is mutual. El gran problema de la amapola en México es por los consumidores, y los consumidores son los estadounidenses. Si en Estados Unidos hay consumo, México nunca va a dejar de producir amapola. Todos los que estamos aquí no estamos por gusto, porque dicen, no, yo voy a ponerme ahí porque traigo un rifle colgando, porque me gusta andar armado. Si se pone a ver, todos los que están aquí porque a todos les hicieron daño. In Guerrero, that coincidentally in English translate to warrior, thousands of criminals remain at large, while the heroin that fuels the violence keep getting in the hands of the people in the north.